अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। इंसान बहुत बेबस और लाचार मखलूक है। हमारी ज़िंदगी में दुख, सुख, खुशी, गम, जश्न और मातम आते जाते रहते हैं और बेशक हम सब खुशी में शुक्र अदा करने और गम के गहरे बादलों में मदद मांगने अल्लाह के दरबार में हाजिर होते हैं। मुसलमान के लिए अल्लाह की इबादत और उसका ज़िक्र बहुत बड़ी सादत है और ज़िक्र और इबादत के लिए सबसे अहम जगह मस्जिद को माना जाता है। नाज़रीन, मस्जिद की इज़्ज़त और एहतराम तमाम मुसलमानों पर फ़र्ज़ है और 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़ने की अपनी ही फजीलत है। सजदा करने की जगह को मस्जिद कहा जाता है। जहाँ जहाँ मुसलमान आबाद होते हैं वहाँ वहाँ वो पूरे जोशो खरोश से मस्जिद की तामीर करते हैं। जिस तरह ईसाइयों के लिए कलीसा अहम मुकाम है, इसी तरह मुसलमानों के लिए मस्जिद अहम मुक़द्दस इबादतगाह है। बरसगीर के ख़ित्ते पर मुसलमानों ने कई साल हुकूमत की है और यहाँ पर आबाद रहे हैं और आज भी हैं। यहाँ मसाजिद की तादाद भी बहुत ज़्यादा है जो कई साल पुरानी और ज़ईफ़ भी हैं। मसाजिद कुछ अपने अंदर सदियों की तारीख समाये हुए है। पाकिस्तान के शहर लाहौर में बादशाही मस्जिद, मस्जिद वज़ीर ख़ान और मोती मस्जिद कदीम मसाजिद की अहम मिसालें हैं। बादशाही मस्जिद में तो कई तबरकात जिनमें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से मुंसलिक अशिया हैं। इसी तरह मोती मस्जिद के बारे में मशहूर है कि उसमें इंसानों के साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं। जिन्नात की यहाँ रहने की अहम वजह इस मस्जिद का 200 साल से कदीम होना है। इस मस्जिद के हवाले से बहुत सी बातें और हिकायतें और वाक़यात मंसूब हैं जिसे सुनकर कभी कभी तो इंसान दंग रह जाता है कि क्या ऐसा भी मुमकिन है। आज हम बात करते हैं भारत में मौजूद एक मस्जिद की जिसकी तारीख बहुत पुरानी है। उसे 100 साल बाद खोला गया ताकि इसमें से आसारे कदीमा के मुतल्लिक़ चीज़ें और मालूमात निकाली जा सके, मगर कौन, कब, कहाँ जानता है कि खोए हुए की जुस्तजू में क्या पाले। जब मस्जिद को खोला गया तो उसमें से आसारे कदीमा के औजार निकालने के लिए खुदाई शुरू की तो उसमें से इंसानी हड्डियों के ढांचे और खोल मिले। ये वाकई अजीब और हैरत अंगेज़ बात थी। लिहाजा इन्हें साइंसी और तिब्बी तहकीक के लिए लेबॉर्ट्री में ले जाया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो हड्डियाँ कई साल पुरानी हैं। क्योंकि मस्जिद भी तकरीबन 1 सदी से बंद थी, इसलिए इन हड्डियों की हकीकत को जानने के लिए तारीख से मदद लेने की कोशिश की गई। तारीख के पन्नों को जब खोला गया तो मालूम हुआ कि मस्जिद से पहले वहाँ पर किसी बादशाह का जिंदान था। इस जेल में मुजरमों को कैद किया जाता था और उन्हें वहाँ तहखाने में रखा जाता था। अवाम के एहतजाज और ज़रूरत के तहत वहाँ पर जिंदान खाने के ऊपर ही मस्जिद तामीर कर दी गई। जिंदान में आने जाने का कोई रास्ता नहीं रखा गया, जिससे वहाँ के कैदियों का मुकद्दर मौत बने और ये सजाए मौत उन्हें कोई रोशनी या हवा न मिलने की सूरत में मिली। यकीन से तो नहीं, अलबत्ता एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कहा जा सकता है कि वो हड्डियाँ उन्हीं कैदियों की हैं जो जिंदान में थे, जिसमें गुमान की वजह यह है कि जिस किताब से इस्तिफादा किया गया है उसका दर्स और म्यारी होना वसूख से नहीं कहा जा सकता। यकीनन ये एक इंतहाई अजीब और गम अफरोज़ वाक़या है। मस्जिद के तहखाने से ऐसी चीज़ों का मिलना मुसलमानों के दिल को चोट पहुँचाता है। यही नहीं, मसाजिद जो कई अरसे तक बंद रहती हैं और वीरान हो जाती हैं, उनमें और भी कई तरह की दास्तानें छुटी होती हैं। इसलिए हर मुसलमान, हम सब का फ़र्ज़ है कि मसाजिद को आबाद रखा जाए, उनमें बाकायदा नमाज का एहतमाम किया जाए और मसाजिद में मौजूद हर चीज़ का ख्याल रखा जाए, उनके वसाइल पर नज़र रखी जाए। मस्जिद कायम कर देना ही सिर्फ अहम नहीं होता, बल्कि उन मसाजिद में जाकर नमाज पढ़ना, अजान की आवाज़ का जवाब देना और कोशिश करके बाजमात नमाज पढ़ना भी मुसलमानों पर फ़र्ज़ होता है। इस बात से आप सब लोग बखूबी वाकिफ़ हैं कि दुनिया की तारीख़ में आज तक जिस भी जगह पर जहाँ पर मसाजिद कायम की गई हैं, उनका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बुनियादी मकसद था और वो था कि अल्लाह ताला की इबादत की जाए। लेकिन हमने ये भी देखा है कि बेशुमार ऐसे भी लोग हैं जो मसाजिद को बुनियादी तौर पर किसी ऐसी इबादतगाह के तौर पर नहीं लेते जहाँ सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत की जाए,
بلکہ کئی دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مساجد کے اندر لوگوں کو جنگی مشقیں بھی دیتے ہیں، وہاں پر پورے علاقے کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں، مسائل کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور چیزوں کا حل نکالا جاتا ہے۔ بیشتر یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی دفعہ مساجد ایک مجلس شورا کے طور پر کام کرتی ہیں اور یہیں پر لوگ حق اور سچ کے فیصلے بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں جو کہ مصر میں پیش آیا، جو ایک یورپی عورت کے متعلق تھا جس نے مسجد میں داخل ہو کر شرمناک اور بیہودہ حرکت کرنا شروع کر دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا معجزہ ہوا کہ وہی عورت مسلمان ہو گئی۔ اس لڑکی کا تعلق یورپ سے تھا جو سیر و سیاحت میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ سیر و سیاحت کی غرض سے مصر پہنچی اور مصر پہنچنے پر اس کا استقبال ایک یورپی شخص نے کیا۔ یہ شخص بہت عرصے سے مصر میں ہی مقیم تھا۔ دراصل یہ شخص اس لڑکی کو گائیڈ لائن دینے کے لیے اس کے ساتھ رہتا تھا اور سیر و تفریح کے دوران مصر کے مختلف مقامات کے بارے میں اس عورت کو رہنمائی دیتا تھا۔ وہ یورپی عورت جو مسلمان کی عبادت گاہوں سے ناواقف تھی، اس کا گزر مصر کے ایک خوبصورت قصبے سے ہوا جہاں ایک مسجد بھی موجود تھی۔ وہاں موجود مسلمان اس مسجد میں نماز ادا کر رہا تھا۔ وہ عورت جو مسجد کے قریب پہنچی تو اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان انتہائی انہماک سے اللہ کے حضور نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ اس کو ارد گرد کی کوئی خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے ساتھ اس شخص سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اس کی رہنمائی کرنے والے شخص نے بتایا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں اور ہم اس وقت اللہ کے گھر یعنی مسجد میں موجود ہیں۔ مسلمان بہت ہی شوق اور ادب سے دن میں 5 بار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سن کر وہ عورت بہت حیران ہوئی اور اس کے شیطانی ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوا کہ کیا یہ مسلمان لڑکی کا حسن دیکھ کر بھی نماز ترک نہیں کرتے؟ یہ سوچنے کے بعد اس لڑکی نے وہی مسجد میں اپنے جسم کے کچھ حصوں کو برہنہ کرنا شروع کر دیا۔ اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے ہوئے وہ نمازیوں کے آگے کھڑی ہو گئی، مگر نماز میں مشغول کسی بھی شخص نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا۔ اس عورت نے صرف یہاں تک اکتفا نہیں کیا بلکہ وہ آگے امام صاحب کے پاس بھی چلی گئی اور ان کو بھی اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن امام صاحب نے بھی مزید اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی۔ جیسے ہی قرآن پاک کی پرسوز آواز اور پر اثر الفاظ اس عورت کے کانوں میں پڑے، قرآن کریم کے الفاظ سن کر اس کے دل کو بہت سکون ملا۔ امام صاحب کی آواز پرسوز تھی جس میں وہ رب کریم کے بہترین کلام کو بیان کر رہے تھے۔ اس نے عورت کے دل کو موم کر دیا۔ وہ کلام الہی کو غور سے سنتی رہی۔ جب نماز ختم ہوئی تو نمازی نے اس عورت کو کپڑا اوڑھنے کو کہا، جس پر اس عورت نے کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے؟ مجھے اسلام کے بارے میں جاننا ہے۔ تم کون لوگ ہو اور کیسی عبادت کرتے ہو کہ اس عبادت کے دوران تم کو دنیا کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا؟ تو وہ تمام لوگ یہ کہنے لگے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی لذت ہمیں اپنی طرف مائل نہیں کر سکتی۔ یہ سن کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اسلام سے انتہائی متاثر ہو کر امام صاحب کو کہا کہ میں کس طرح اسلام میں داخل ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر وہاں موجود ہر شخص انتہائی آبدیدہ ہو گیا اور بس اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو ہدایت بخشی۔ ناظرین، تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کی اس ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی۔ مزید اسلامی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے اللہ کی شان چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ شکریہ۔